আসসালামু আলাইকুম। এই যে মাছ, এই যে মাছ ভাজি আমি একলাই। হ্যাঁ, এই 2 পিস মাছ আর এই যে আন্ডা, বুঝছেন? এই যে সবজি আর এই যে কাঁচা মাছ, এই তেন নেই রৌ মাছ, বুঝছেন? কেরালা আছি। হ্যাঁ, রৌ মাছ এনেও এই যে চালানি রৌ, এই যে আমি ভাজমু। আমি একলা মানুষ 2 পিস হলি হবো, বুঝছেন? অন্য রুমে আছেন 2জন মানুষ, এই 2জনের নিগা রইলো। এরা আইতাছে, মেকারের কাম করে, তারা আইতাছে ভাইয়া খাবো। তো এই যে মাছের আন্ডা দেখুন, রৌ মাছের চালানি মাছ, বুঝছেন? এই যে সবজি। এই যে আমি একলা মানুষ, এই যে 2 পিস হলি হবো রৌ মাছ আনা হয়েছে। এই যে বাস্তা আছি। তো এনে ভিডিও দেখে আইনেরা লাইক শেয়ার করবেন না, তাহলে কোন ভিডিও দেখে লাইক শেয়ার করবেন? হ্যাঁ, নানান ধরনের নানান ভিডিও লাইক শেয়ার করুন। হ্যাঁ, তো আমরা প্রবাসী ভাই কেরালা আছি। হ্যাঁ, তো কেরালা থেকে ভিডিও ছাড়তেছি, আপনারা পাশে থাকুন জানি যারা প্রবাসী ভাই আসুন। এই যে আমি একলা মানুষ। হ্যাঁ, এক আদমি হে, मैं अकेला है भैया, मैं अकेला है। ये 2 पीस हो जाएगा। हाँ, तो ये जो सब्जी है, सब्जी का एक आदमी का सब्जी है। हाँ, अभी बनाएगा, अभी खाएगा, सुबह खाएगा, बाद में वो काम में जाएगा। हाँ, तो ऐसा वीडियो तो लाइक शेयर करेगा भैया, मेरा तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करेगा तो अच्छा लगेगा। तो इधर थोड़ा वो गाना आ रहा है, इसलिए मैं इतना वीडियो बड़ा नहीं करेगा। हाँ, तो इन्ने वीडियो भाई सपोर्ट करुन जानी। हाँ, बड़ो भाई बड़ो বোন, इन्ने वीडियो सपोर्ट करुन जानी जे, बुझছেন? तो इस जन्य 2 आदमी का उधर है, अभी तक नहीं आया रूम में। और रूम में आएगा तो वो बनाएगा। तो मैं ऐसा वीडियो थोड़ा सपोर्ट चाहिए भैया, थोड़ा हेल्प चाहिए। लाइक शेयर करेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करेगा।